कोविडमुळे स्थगित झालेल्या जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुका अखेर आज घेण्यात आल्या. याच्यासाठीचं मतदान आज सुरू आहे. पण या मतदानामध्ये एक महत्त्वाची गंभीर अशी चूक, मी म्हणेन चूकच, इलेक्शन कमिशनर गोवा निवडणूक आयोग आहे त्यांच्यातर्फे झालेली आहे. मतपत्रिकेवरती कुठेही नन ऑफ अबो किंवा मला नको असलेला, मला अभिप्रेत उमेदवार नसल्यामुळे मला मतदान करायचं आहे पण कोणालाच करायचं नाही हा ऑप्शन जो निवडणुकाने ठरवला होता की त्याच्या मतपत्रिकेवरती आला पाहिजे, हा ऑप्शन कुठेही दिसत नाही आहे. आणि त्यासाठी मी स्वतः आज ही बाब इकडे जे निवडणूक आयोगाने नेमून दिलेले प्रतिनिधी आहेत, बूथ जे प्रमुख आहेत, त्यांच्याकडे मी लेखी आज ही तक्रार दिलेली आहे की ही गंभीर चूक आहे. हा तुम्ही जो अधिकार, आमचा मतदाराचा अधिकार तुम्ही हिरावून घेतलेला आहे, ह्या गंभीर चुकीस जे कोण जबाबदार आहेत त्या व्यक्तीवरती कारवाई झाली पाहिजे. आणि त्यासाठी मी आज मतदानावरती बहिष्कार टाकलेला आहे. मतपत्रिका घेतली आणि मतपत्रिका त्यांना पुन्हा मी तशी परत दिली आहे. मतपत्रिका बॅलॉट बॉक्समध्ये न घालता त्यांना पुन्हा परत दिलेली आहे. अपेक्षा आहे की संध्याकाळपर्यंत निवडणूक आयोगाचे प्रतिनिधी ह्याबाबत स्पष्टीकरण करतील. आय थिंक इट्स अ गुड डे. आम्ही आज इलेक्शन एक म्हणतात एक सिम्बॉलिक पार्ट विच वी नीड टू डू थ्रू आउट द 5 years. ऑल ऑफ अस लायक अ एक्सटेंडेड फॅमिली. सो ते बऱ्या वायटाक सगळे जण जेन्ना बरोबर असता, मत म्हणटा ते फक्त एक कर्तव्य असता. एंड आय थिंक बोथ द कॉन्स्टिट्युएन्सीज आर लुकिंग व्हेरी गुड. बोथ द वे द पीपल हॅव कम आउट विथ सो मच ऑफ थिंग्स कॅन बी सीन की वन इज तांच्या पोटान जी एंगर जो आसा ह्या सरकारा विरुद्ध तो एक दिश्टी पडटा आता. दुसरो म्हणल्यार दे आर व्हेरी क्लियर इन टर्म्स ऑफ डेव्हलपमेंट. आश्चर्य करपाची म्हणटा ती देवर लॉट ऑफ चार्जीस ऑफ द जॉईंट वेंचर ऑफ BJP and Congress. I think it is coming through. It is coming through because you can't find a single polling agent nor a polling table of these Congress fellows. म्हणजे कॅन्डिडेट दिश्टी पडना, टेबलांय दिश्टी पडना, खुर्च्योय दिश्टी पडना. So this is exactly what I think the charge which was put on them, that is a joint venture, turned out to be very 110% true today morning. When now nobody is there, and maybe तांचे कित्याक भोंवता ते कितें सांगता ते आतां लोक are quite surprised. I think Penna the Franks constituency and Sukur constituency, both our candidates, where in Sukur Jayesh also is ably supporting in Giri and Saringaon Panchayat. And Parra Sudha will be a surprise which will come out in favor of Vaishali as far as the Sukur candidate is concerned. And as far as Penna the Frank is concerned, the people are already seeing the trend where the voting is coming and the way it is happening. I am very happy with the way the first half is. Only थोडी गव्हर्मेंट मशिनरी वापरलेली दिसती पडटा थोड्या बुथांचेर, where they are slowing down strong booths, where they are slowing down the voting. So we have reported to the AERO and the concerned officers and asked them to expedite. दनपार पर्यंत समज आता जाल्यार जवळ 2 जाय जाल्ले आसा. आमकां आनी एक वरा भितर आमकां समज ट्रेंड दिश्टी पडना, देन वी कॅन विल टू मूव विथ अ लिटल डिफरंट स्ट्रॅटेजी एंड थॉट. आता पर्यंत वॉट एवर इज कमिंग, वॉट एवर इज कम, I would heartily take this opportunity to thank the people of our constituency जे सदांच आमच्या फाटल्यान खंबीर राविल्ले आसा. आजूय आमी सकाळच्यान मोग दाखयत आसा बाय कमिंग आउट एंड वोटिंग इन दीस ह्यूज नंबर्स. wherever there are huge numbers, we only need a government machinery to ensure voting takes place. And जे लोक भायर सोडून, I appeal once again to them to please come and vote and give your decision on a vote. कित्याक कितले उलयले जाल्यार voting counts and that is the where your whole say किंवा कितें विचार आसा ते समाज सांगता. तर तुमच्या कडेन सगळ्यां कडेन अपील करता. आनी दोगांचो आमचो सिम्बॉल एरोप्लेनूच आसा. सो आय थिंक वी ऑल नीड टू बी टुगेदर टू मेक द एरोप्लेन फ्लाय हाय. Yes. Okay, I believe there is no option of nota because it's ballot voting, and I think so it's a last minute change of everything. It looks like it that they have not planned this out properly, because it's always good to have people give an option. If they don't like either of the candidates, they have to have an option at least, so that so that the people know that people have an option of not liking any of this candidate. And anyway, this is list of the concern, but I think that this whole election thing which has happened hurriedly has not been planned too well. Even we had recently seen an incident in Orchard
where a elderly lady was allowed to vote without an ID card. She went in just with a slip and she didn't have an ID card, and luckily I happened to meet. She was waiting for a card and there was whole confusion, and we realized that her ID card was still at home. So we made sure that the ID came in, and then I requested the whole panel saying that, see, if you are following strict rules, let it be strict for everyone. That you have your slip, you have your ID card, mandatory. After that person cannot vote. At the left, right and center, people are coming in, they are voting out. Because in Talegaon what situation is, sometimes people are not coming as agents to sit in the polling booth, and we can be the sufferers. But the fear is there around over here, and it's a constant battle that we are doing. Also, on top of that, the ballot has a serial number, which should not be there. Like our signatures are taken on top, and there is a serial number down below, which is part of the ballot. So if people can identify, like some people write their full names when they sign. If that can be leaked out, you never know. So, kind of requesting the, election commission not to have serial number. There has to be a privacy in voting so that no one can identify who has voted or not. Because when I sign, I write my surname. So it's totally identified how many Rodriguez are there and who are the person who's voted for which candidate. So, there should be a lot of secrecy, and there should be strict checking of the same, and it just looks like haphazard. But requesting people, it's very safe. There are sanitizers kept around. Or carry your own sanitizer. Please come and cast your vote, because it's very important, because your vote can bring about a change. ZP has a lot of functions and responsibilities, but unless you all vote for a candidate who is going to do all these responsibilities, only then things will be seen around. So Do you think any political motivated there not having the nota? I really don't know. This is my first panchayat elections, and this is the first time I voted for panchayat election, because earlier I used to be in this municipality. So I'm understanding this for the first time, and I was quite surprised thinking that how come there was no option of nota. Sometimes we people today don't have a say. Even if we want an option, if we ask for an option, we don't have an option. So I don't know. I just hope for the best, and I just hope that the right candidates get selected. And there's a lot of money laundering that has happened. A lot of things have happened. Especially I will talk about Talegaon itself. Lots have happened. I've got calls from people saying that it's happening here. By the time we reached there, it had already gone. So I just hope that people come out in numbers, and common people like us, get a chance to stand and work for the people. Because I believe in one thing: if at the starting of election you sell, you give money to people to buy a vote, that's the time you sold yourself to the devil, and you sold Goa, because you're doing it for your greed. So please don't, people who are taking the money, like how CM said, no, 5,000 येतले घरा कडेन, ते 5,000 ते. So enjoy it, and on 14 we'll all celebrate. Yeah, thank you. नमस्कार, माझें नाव रवी हरमलकर, हणजूण गांवचो हांव. आयज ZP इलेक्शन आसा फूल गोवान. हांवें म्हजें वोटूय कास्ट केलें, पण एक शॉकिंग गजाल अशी हांवें नोटीस केली म्हणटा पळय ती, नोटा हो बॅलेट पेपराचेर नासलो, तो खंय तरी मिसींग आसलो. आनी एज पर द गायडलायन्स एंड डायरेक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्टान एक जजमेंट दिलें 2013 कितें नोटा हो आसपाकूच जाय. हेचे वचून कळटा इलेक्शन कमिशनर ऑफ गोवा इंडिया आनी आमचो गोवाचो सरकार कितलो सिरियस आसा पळय तो. जर डेमोक्रेटीक वेन जर इलेक्शन जावं ना जाल्यार कंडक्ट करूंक ना, हेचो खंय तरी वायलेशन केलां सुप्रीम कोर्टाचें. त्या खातीर हांव मागता कोण हे आसा पळय ते लायव मायंडेड पीपल आहा पळय ते हेजेर कोर्टान परत वयचे आनी हे इलेक्शन जें जालां पळय तें बंद करचें, म्हणजे कॅन्सल करचें. कित्याक सांग, एज पर द डेमोक्रेटीक वेन जावं ना. आनी आतां सकाळीं हांवें हेचो स्टेटमेंट पळयला CMाचो, कितें हो म्हणटा डेमोक्रेटीक वेन इलेक्शन करया. हांव CMाक विचारपाक सोदतां, जर नोटा हो नाच जाल्यार डेमोक्रेटीक वेन तूं इलेक्शन कशें कंडक्ट केलां म्हणून सांगूंक शकता. सो आनी हेतून एक दिसता कितें, हेतून CMूय सिरियस ना, इलेक्शन कमिशनर ना ते दिसले, CMूय सिरियस ना. सो हांव सगळ्यां कडेन मागतां हेचेर मातशें कोणी तरी लक्ष घालचें आनी कोर्टान. आयज ZP इलेक्शन गोंयभर पयल्लें गेल्लें वता, आनी तुमी एवरी टायम जेन्ना वोटिंगा वता थंय बॅलट पेपराचेर किंवा बॅलट मशिनाचेर तुमी पळयल्लें वता की
एक तर सगळे सिम्बॉल्स आसता पार्टीचे, जावं काँग्रेस, BJP, इंडिपेंडन्स, आनी लास्टाक ऑप्शन आसता म्हणटा तो नोटा, नन ऑफ द अबाव. तो ह्या इलेक्शनाक ZPच्या इलेक्शनाक पळोवपाक मेळूना. सो हेजेर इतलें कळटा की ह्या सरकारान टायम दिनासतना इलेक्शन करप, नोटा ऑप्शन ना दिवप, हे खंय तरी अशें दिसता की व्हेरी वेल प्लॅन्ड वे करून हे इलेक्शन घडयल्लें. बट अशें ना की खुबशे जाणांनी काँग्रेस नाका, BJP नाका म्हणून खंय तरी एक आपलो इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट घातिल्लो आसा. सो ह्या फावटी जे लोक विटला काँग्रेसीचे आनी BJPचेर, ते इंडिपेंडंट कॅन्डिडेटाक वोट घालून बरो कॅन्डिडेट जो आसा, एज्युकेटेड आसा, कोण बरें काम करता ताका वोट घालतले. बट सुप्रीम कोर्टाचें खंय तरी जजमेंट भायर उडयला, नोटा ऑप्शन ना घालता तो. सो म्हाका दिसता सरकारान खंय तरी इलेक्शन कमिशनरान किंवा इलेक्शन कमिशन जें आसा हें खंय तरी चुकीचें केल्लें आसा की कित्याक ऑप्शन आसपाक जाय. थँक्यू. आज तुमकां खबर आसा की गोंयांत जिल्हा इलेक्शन चालू आसा आनी खरें म्हणल्यार आमी जेन्ना वोटिंगेक गेले तेन्ना ऑप्शन्स पळयले. एक ऑप्शन आसलें काँग्रेस, BJP, इंडिपेंडंट आशिल्ले आनी काही दुसरे वॉर्डांनी दुसऱ्या जिल्ल्यांनी डिफरंट पार्टीची नांवां आशिल्लीं. पूण एक ऑप्शन जें नोटा आसपाक जाय हें नोटा ऑप्शनसूच ना. आतां म्हाका सरकारा कडेन विचारपाक जाय आनी इलेक्शन कमिशना कडेन विचारपाक जाय, तुमचें कितें हांगासर सेटिंगां आसा काय कितें, म्हणल्यार पॉलिटिकल पार्टी कडेन म्हणून तुमी हो नोटा काडून उडयलो आहा. समज तर तिनूय ऑप्शन नाजाल्यार चारूय ऑप्शन जर आमकां लायक जायना जाल्यार नोटा ऑप्शन जो कंपल्शन आसपाक जाय, सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आसा, हातून कंपल्शन एक्चुली नोटा आसपाक जाय, हो नोटा ना. म्हणल्यार आतां कळून येता की जे इलेक्शन प्रोसिजर जाल्लो आसा सद्या प्रेझेंटली, म्हणल्यार कितें नॅशनल पार्टी म्हणल्यार काँग्रेस म्हणल्यार हात आनी BJP म्हणल्यार कमळ, इंडिपेंडंटाचें कोणाचें प्रमोशन करपाक मेळूच ना, म्हणजे लोकांक आनी कांय ऑप्शन उरलेलें नासना. सो आतां टायम ड्युरेशन सुद्दां इतलो शॉर्ट दिल्लो आसा की लोकांक आपले सिम्बॉल सुद्दां पावोवपाक मेळना. सो म्हाका एक क्लियरली कळटा की काँग्रेस नाजाल्यार BJP मारचे लोकांनी म्हणून असो प्रोसिजर आनी असो फेवर इलेक्शन कमिशनान केल्लो आसा. आनी हें फक्त काँग्रेस नाजाल्यार BJP काडचें म्हणल्यार तांकां खबर आसा न्हू, काँग्रेसींतले BJPंतले काँग्रेसान. सो आयदर दीस टू पॉलिटिकल पार्टीज शूड बी सिलेक्टेड. सो is this the way of election commission should conduct the election? So I feel there is a complete failure and there is a complete favor to the national parties which is happening. So म्हाका दिसता की हें कंप्लिटली नोटा काडून उडयल्ल्या कारणान हें इलेक्शन जें आहा पळय तें कंप्लीट फ्रॉड इलेक्शन्स. We have been, and the reason why the voting rate will be down for these elections is basically because of the nota काढून उडयल्लो आसा लोकांक हांगासर. लोकांक कोणाक विटलेले आसा लोक, सो लोकांक कोणाक ऑप्शन आहा, at least give an option to say that no, we do not want these three candidates, or we do not want we are not liking all these candidates. So nota option should be there, but this nota has been removed because ruling government is forcing people to either vote for Congress or BJP. आज गोंयांत सगळ्यांक खबर आसा की जिल्हा पंचायत इलेक्शन्स निवडणुका आसा आनी एज पर सुप्रीम कोर्ट गायडलायन्स जी इलेक्शनां आसता ताजे जे वोटींग आसता, वोटींग पॅटर्न, तातूंत बाकीच्या पार्टी सिम्बॉला बरोबर जे नोटास म्हणून एक स्लॉट आसा ते नोटा आसप अनिवार्य आसा, मॅन्डेटरी आसा अशी सुप्रीम कोर्टाची गायडलायन आसा. ही आसून सुद्दां आज जर आमी पळयत जाल्यार जे बॅलट पेपर आसा तातूंत बाकी सगळ्यांचे नांवां आनी सिम्बॉल दिसता, पूण नोटा हे थंय घाल्ले ना. आतां म्हाका कळना की हे कित्या खातीर. जेन्ना ओके, एक मान्य करता हांव की जर तुमकां मारपाचें ना कोणाक जाल्यार तुमी 2 कडेन स्टॅम्प मारलो किंवा इनवॅलिड करूंक शकता ते वोट. पूण हाजो अर्थ असो न्ही की गायडलायन्स फॉलो करप ना. कारण आज जर आमी खंयच्याय गव्हर्मेंट ऑफिसान गेले जाल्यार तांची थोडी रुल्स आसता आनी त्या रुला प्रमाणे जर तांकां ID जाय आनी ID खातीर जर फक्त पासपोर्टूच घेतात किंवा हे जस्ट एक्झाम्पल, उदाहरण हांव सांगता की पासपोर्टूच घेतात किंवा लायसन्स घेतात जाल्यार ते दुसरें कार्ड घेवपाक रेडी नासता. ID प्रूफ म्हणून लायसन्स बरयल्यार लायसन्सूच घेता ते. तूं जर फाल्यां सांगशी की आपण पासपोर्ट दिता जाल्यार ते घेवपाक तयार ना. म्हणून अशी जेन्ना गव्हर्मेंटाची पद्दत आसता, अशी जेन्ना तांची एक प्रॅक्टिकली ते करता जाल्यार अशें आसतना जेन्ना येदे व्हडले इलेक्शन्स घेतात तुमी तेन्ना तुमी स्वता हे कित्याक पाळना. सुप्रीम कोर्ट गायडलायन्स जेन्ना ती आसा की बाबा थंय नोटा म्हणून आसूंक जाय तेन्ना ते दिवंक जाय. वय तुमी ताचें एक्सप्लेनेशन दिवंक शकता अशें की बाबा जे मशीन आसता थंय एक बटन दामलो की तो वोट गेलो म्हणून नोटा आसता. आनी हांगा कितें आसता, बॅलट पेपर आशिल्ल्या कारणान तूं स्टॅम्प इनवॅलिड करूंक शकता.
म्हणून तो एंटायरली डिफरंट हे म्हणटा हांव तुका कॉन्सेप्ट. म्हणून सुप्रीम कोर्टाची गायडलायन्स आसा की नोटा दिवंक जाय म्हणून हे जे गव्हर्मेंट आसा, जे रुलींग गव्हर्मेंट बीजेपीचे आसा तांणी मुद्दम हे केल्ले आसा. कारण तांकां जे खुबशे जे जाणटे आसा, खुबशे जांकां नॉलेज ना सारकी, ते कितें करता, तांकां ते खबर नासता इनवॅलिड करप बी, आनी ते मागीर खंय ना खंय मारता. म्हणून तांकां ते वोट घाल्लेच जाय अशें कितें तरी मेंटेलिटी बीजेपीची आसा. आनी म्हणून तांणी हे षडयंत्र केल्लें आसा. हांव म्हणटा हे इलेक्शन परत रिइलेक्शन करचें, कित्याक आमी हरशीं म्हणून झेडपीच्या अगेन्स्टूच आसा. कित्याक झेडपीचे गोंयांत म्हणटा ती कांय गरजूच ना. कित्याक म्हाका दिसता जितलो झेडपीचो फंड आसता ताज्याकून चड इलेक्शनाक खर्च येता आसतलो. म्हणून आमकां ते झेडपीक पावर नाशिल्ल्या कारणान ती झेडपीची गोंया सारक्या राज्याक गरज ना. पूण जर तुमी इलेक्शन करता जाल्यार ते सारकें करा. बेश्टें नाका आशिल्लें कितें तुमचे रूल लावं नाका. सुप्रीम कोर्ट गायडलायन्स फॉलो करा. साडी शॉपिंग करपाक आतां बेळगांव वचपाची गरज ना. पणजींतल्या बॉम्बे बाजारांत तुमकां दर्जेदार प्रकारच्यो साडयो खरेदी करपाक मेळटा. नवीन व्हंकलेक नववारी असो किंवा उत्तर भारतीय लेहंगा, सिल्क साडी किंवा कॉटन साडी, तुमची पसंत आणि आमचे कलेक्शन. साडी स्वतः खातीर खरेदी करा किंवा गिफ्ट करा. बॉम्बे बाजार, 18 जेल रोड, पणजी.